Pragmatis. Pragmatis is concerned with the study of the meanings communicated by speakers and interpreted by listeners. Therefore, pragmatis is more concerned with the analysis of what people mean by their speech than what the words or phrases in the speech themselves mean. Pragmatis is the study of speaker meaning. It can be said that pragmatis is the investigation of invisible meaning. Pragmatis is the study of how more is communicated than is said. Jadi penjelasannya, pragmatis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna yang disampaikan oleh penutur dan dipahami oleh pendengar. Dalam pragmatis, yang lebih penting itu bukan hanya arti kata secara harfiah saja, tetapi maksud sebenarnya dari apa yang ingin disampaikan oleh seseorang. Next, types in pragmatis. First, deixis. The meaning depends on the context. Example, I, here, and now. Second, speech acts. Language as an action. Example, asking, commanding, and promising. Third, implicator. Indirect meaning or implied. Example, it's hot, as for a fan. And four, politeness. Politeness strategy in language. Example, you versus you. And the last, presupposition. Information that is considered already known. Example, he quit smoking. Jadi jenis yang pertama adalah deixis. Deixis ini merujuk pada kata-kata yang maknanya bergantung pada konteks situasi. Contohnya seperti I, here, dan now. Makna dari kata-kata tersebut itu dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara, di mana dan kapan ucapan tersebut disampaikan. Yang kedua ada speech acts, yaitu menunjukkan bahwa ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan sesuatu tindakan. Contohnya seperti meminta, memerintah, ataupun berjanji. Yang ketiga ada implikatur. Implikatur adalah makna yang tidak disampaikan secara langsung, tetapi dapat dipahami oleh pendengar. Contohnya, ketika seseorang mengatakan it's hot, hal tersebut bisa diartikan sebagai permintaan tidak langsung. Misalnya untuk menyalakan kipas atau pendingin ruangan. Selanjutnya adalah politeness. Berkaitan dengan strategi kesopanan dalam berbahasa. Penggunaan bahasa dapat disesuaikan dengan situasi dan lawan bicaranya, sehingga tetap menjaga hubungan sosial dan tidak menyinggung pihak lainnya. Jenis yang terakhir adalah presupposition. Itu merupakan informasi yang dianggap sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar, meskipun tidak disampaikan secara eksplisit. Contohnya kalimat he quit smoking mengandung asumsi bahwa sebelumnya orang tersebut merokok. Jadi pragmatis itu tidak hanya membahas makna kata secara literal, tetapi juga mencakup maksud penutur, konteks, serta makna tersirat dalam komunikasi. Deixis. Deixis, word or phrase whose meaning depends on the context, depends on who is talking, time, and place. Example of deixis, I'm here now. I merujuk pada pembicara, here menunjukkan lokasi pembicara, and now menunjukkan waktu saat berbicara. Artinya, untuk memahami maknanya, kita perlu tahu siapa yang berbicara, kapan, dan di mana pembicaraan itu terjadi. Jadi makna dari deixis itu bisa berubah. Next, context. Context originally mean the weaving together of words. In the 15th century,
from the Latin contextual meaning to with or join. Today, it refers to the environment or situation in which words or events occur, helping us understand their meaning correctly. Contextualize means placing something in the right setting so it can be properly understood. Jadi, konteks adalah situasi atau lingkungan di mana suatu kata, kalimat, atau peristiwa itu terjadi. Awalnya kata konteks itu berarti menghubungkan kata-kata dalam bahasa. Tapi sekarang lebih sering digunakan untuk menjelaskan latar atau kondisi yang membantu kita memahami makna dengan benar. Next, types of context. First, linguistic context, also called co-text. Context of words or sentences around the text helps to understand the meaning of words in sentences. Example, bank. Bank can mean money place or river bank. Judging from the sentence to know the meaning. Second, situational context. Relate to the situation or condition when communication occur. Includes place, time, atmosphere. Example, in class, formal language. In the hangout, casual language. Jadi, linguistic context adalah kata atau kalimat di sekitar teks yang membantu menentukan makna. Contohnya, kata bank bisa berbeda arti tergantung kalimatnya. Situational context adalah situasi saat komunikasi terjadi, seperti tempat, waktu, dan suasana. Social context relate to social relationships between speakers, influenced by status, age, or closeness. Example, to the teacher, more polite, and to friends, more relaxed. And the last, cultural context relate to the culture and custom of society. Every culture can have different meaning. Example, first, eye contact and greeting. Jadi, social context itu adalah konteks yang berkaitan dengan hubungan sosial antara pembicara, seperti status, usia, atau kedekatan. Kalau cultural context adalah konteks yang berkaitan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Presupposition. Presupposition is a concept in pragmatics referring to assumptions that are considered true before an utterance is made. According to George Yule, 1996, presupposition is something the speaker assumes to be true. According to Levinson, 1983, background information required to understand an utterance. Example, she didn't realize the door was open. Jadi, presupposition adalah konsep dalam bidang pragmatis yang merujuk pada asumsi atau informasi yang dianggap sudah benar atau sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar sebelum suatu ujaran disampaikan. Contoh, she didn't realize that the door was open. Presuppositionnya, the door is already open. Types of presupposition. Number 1, existential presupposition. It assumes existence. Example, my car is new. I have a car. Number 2, factive presupposition. It assumes truth. Example, she knows that he is honest. He is honest. Number 3, lexical presupposition is triggered by certain words. Example, he stopped running. He was running before. Number 4,
Structural presupposition is based on sentence structure. Example, when did she leave? She has gone. Number 5. Non-factive presupposition is assumed not true. Example, he dreamt that he was rich. He is not rich. Number 6. Counterfactual presupposition is contrary to reality. Example, if I were you, I am not you. Characteristic of presupposition: not directly stated, remains under negation, depends on context. For example, John stopped smoking. John did not stop smoking. Both of them still assume that John once smoked. Cooperative principle. Cooperative principle is a concept in pragmatics introduced by philosopher Herbert Paul Grace in 1975. This principle explains how effective communication occurs between speaker and hearer in a conversation. According to Grace, effective conversation requires cooperation between speaker and hearer to achieve communication goals. The cooperative principle consists of 4 maxims. Jadi, cooperative principle adalah konsep dalam pragmatis linguistik. Cooperative principle menjelaskan bagaimana komunikasi efektif terjadi antara penutur dan pendengar dalam sebuah percakapan. Maxims of cooperative principle. Number 1. Maxim of quantity. Maxim of quantity is provide sufficient information, not too much and not too little. Example, make your contribution as informative as is required. Number 2. Maxim of quality. Maxim of quality provide true and reliable information. Be truthful. Example, try to make your contribution one that is true. Number 3. Maxim of relevance. Maxim of relevance is provide relevant information and be relevant. Number 4. Maxim of manner. Maxim of manner is provide information in a clear and polite way. Example, turn left, then go straight. Conversation implicator. Conversation implicator is a concept in pragmatics introduced by Herbert Paul Grace in 1975. It refers to the meaning that is not explicitly stated in an utterance, but can be inferred by the hearer based on the context and the cooperative principle. Jadi, conversation implicator adalah konsep dalam pragmatika linguistik yang membahas mengenai makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam sebuah kalimat, tetapi dapat disimpulkan oleh pendengar berdasarkan konteks dan prinsip kooperatif. Types of implicator. Number 1. Conversational implicator. Implicator that arises from the context of the conversation and the cooperative principle. Number 2. Conventional implicator. Implicator that arises from the meaning of the word of phrases used. For example, conversation implicator. Number 1. Are you done with work?
B. I still have a few tasks left. Implicator. B is not done with work. Number 2. E. Did you like the movie? B. I liked it, but it wasn't great. Implicator. B. Didn't really like the movie. Speech acts. Speech acts is a concept is pragmatic introduced by John Langshaw Austin in 1962. Speech acts refer to the actions performed through language. Jadi speech acts adalah konsep dalam pragmatika linguistik yang merujuk pada tindakan yang dilakukan melalui bahasa, yaitu tindakan yang dilakukan oleh penutur ketika mengucapkan sebuah kalimat. Types of speech act. Number 1. Locutionary act. The act of uttering a sentence. Example, I promise to come. Locutionary act, the speaker utters a sentence that means I promise to come. Number 2. Illocutionary act. The act performed by the speaker when uttering a sentence. Example, I promise to come. Illocutionary act, the speaker promised to come. Number 3. Perlocutionary act. The act performed by the hearer as a result of the speaker's utterance. Example, I promise to come. Perlocutionary act, the hearer believes that the speaker will come. After that, types of illocutionary acts. Number 1. Representative. Representative is stating a fact or opinion. Number 2. Directive. Directive is requesting or ordering someone to do something. Number 3. Commissive. Commissive is promising or offering something. Number 4. Expressive. Expressive is expressing a feeling or emotion. Number 5. Declaration. Declaration is changing a status or stats. Politeness structure, definition and tips of phrase. Politeness structure always speakers as language to be polite and respect others' feelings and face. Yang dimaksud dari politeness strategies adalah strategi kesopanan adalah cara orang menggunakan bahasa untuk bersikap sopan dan menghargai perasaan serta harga diri orang lain. Characteristic and factor. Politeness influence using index, language, softening expression, and showing respect to others. It is influenced by social distance, love of formality, and familiarity between speakers. Characteristic and factor adalah ciri-ciri kesopanan. Kesopanan itu terlihat dari cara kita berbicara, yaitu indirect language atau tidak langsung, yaitu tidak ngomong to the point yang kasar. Contoh, bukan give me your pen, tapi could you lend me your pen. Softening experience, kata yang lebih halus, pakai kata seperti please, could, would, biar terdengar sopan. Showing respect, atau menghargai orang lain. Cara baca menunjukkan kita menghormati orang lain. Faktor itu sendiri adalah yang mempengaruhi. Intinya, cara kita berbicara sopan atau tidak itu tergantung situasi. Faktor-faktornya, social distance atau jarak sosial, seberapa dekat hubungan kita seperti teman sama dengan santai, guru atau orang baru sama dengan lebih sopan. Example and importance. For example, close the door. Sound direct while could you please close the door is more polite. Politeness structure help maintain good relationship, avoid misunderstanding, and make communication
more efficacious. Example and importance adalah untuk menunjukkan bahwa pembahasan berisi contoh dan alasan kenapa hal tersebut penting, seperti close the door, sound the rest, menjelaskan bahwa kalimat perintah langsung terdengar tegas dan bisa terasa kurang sopan, tergantung situasi dan siapa yang diajak bicara. Kemudian, could you please close the door is more polite, menunjukkan bentuk permintaan yang lebih halus dengan menambahkan kata seperti could dan please. Kalimat jadi terdengar lebih sopan. Politeness strategy help me maintain good relationship. Menjelaskan bahwa menggunakan bahasa yang sopan membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Pragmatics in language teaching. Pragmatics in language teaching focus not only on grammar and vocabulary, but also on how language is used appropriately in real-life situation. Learners need to experience the intention based on context, situation, and social norms. Pragmatics in language teaching menjelaskan bahwa belajar bahasa tidak hanya tentang grammar dan vocabulary, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan bahasa dengan tetap dalam kehidupan sehari-hari. Membelajar harus bisa menyampaikan maksud sesuai dengan konteks, situasi, dan normal sosial. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih efektif dan menimbulkan kesalahpahaman. Example and important. Can you open the window? A request, not just a question. Give me water. Grammatical, short, but sound right. Can I have some water? Please, more polite and appropriate. These examples show that pragmatics help avoid misunderstanding and makes communication more appropriate. Tidak hanya dilihat dari bentuk kalimat, tapi juga dari maksud dan situasinya. Misalnya, kalimat "Can you open the window?" sebenarnya bukan hanya pertanyaan, tetapi sebuah permintaan. Selain itu, ada contoh "Give me water" yang secara grammar benar, tetapi terdengar kurang sopan. Ini menunjukkan bahwa dalam berbahasa, kita tidak hanya perlu benar secara tata bahasa, tetapi juga harus memperhatikan kesopanan dan konteks. Jadi, pragmatik mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa dengan tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap sopan dalam berkomunikasi. That's all from our presentation. Thank you.